और यह अभी की बहुत बड़ी खबर है कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा है। नाज़रीन, इंडिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन सीआईए के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। अब नहीं समझ आ रही कि हमारे काम का क्या होगा और हमारे पाकिस्तान का क्या होगा। और इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त क्यों टेस्ट किया? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जाए। पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भारत और चीन की लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। इंडिया की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्हें 500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूर कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे फाइल फुटेज की कैसे इसका इस्तेमाल किया गया। और इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल भारत की स्ट्रैटेजिक कमांड अपनी देश की सुरक्षा के लिए कर सकती है। यहां तक कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी हो सकती है। जी, सारी चीजें बहुत अहम है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো এই খবরটা অবশ্যই পেয়ে গেছেন, ভারতের অগ্নি 5 অর্থাৎ যেটি এমআইআরভি ক্যাপাবিলিটির সাথে যেটি টেস্ট হয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই খবরটা অনেক আগে কনফার্ম করেছিল চায়না, কিন্তু এটা অনেকেই মানতে চায়নি, কেননা ভারতের তরফ থেকে অফিসিয়ালি ভাবে কখনো পাবলিশ করেনি। কিন্তু এটা ফাইনালি আপডেট বেরিয়ে এসেছে, ভারতের অগ্নি 5 এমআইআরভির সাথে ক্যাপাবিলিটি। তো এই খবরটাকে নিয়ে বর্তমান সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোরসোরে চর্চা হচ্ছে। আর এইটাকেই নিয়ে সব থেকে বেশি চিন্তিত কিন্তু চীন, কেননা আপনারা জানেন এই টার্গেট কার উপর রেখে করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কাউন্টার কাদেরকে দেখে করা হচ্ছে, আর পাকিস্তানকে তো এখন আমরা ধরাই গুনি না। যেটা হোক, আগে আপনারা এই ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন যে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ভারতের অগ্নি 5 এমআইআরভি ক্যাপাবিলিটিকে নিয়ে তারা কি আলোচনা করছে, তারপরে আবার কথা বলছি। इस मिसाइल के चर्चे हो रहे हैं। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। अगर वैसे तो वो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में चाइना है, क्योंकि चाइना एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने पाकिस्तान से कर्जा लिया था। अभी देखिए दुनिया में वो पीक पर है, हर चीज़ यहाँ पर चाइना की है। जो आपने माइक पकड़ा ये भी चाइना का है, मैंने जो कपड़े पहने ये भी चाइना के हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाइना ने नहीं बनाई हुई। इसलिए इंडिया की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्हें 500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूर कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? देखें, आजकल ना उनकी झड़पें चल रही हैं कुछ। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें, बहुत दफ़ा जब ममालिक ऐसे टेस्ट करते हैं, दे आर नॉट जस्ट डन फॉर अ टारगेट, दे आर डन फॉर द प्रेस्टीज। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जो when countries go for nuclear programs, so why they go for nuclear program? because जी, so Indians जो हैं वो समझते हैं कि China is so secure that it makes us insecure, and similarly Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure. So and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of
आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें, सो दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है। सो बेसिकली सम टाइम अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস लेके जा सकता है वेरियस डेस्टिनेशंस। বন্ধুরা শুনলেন তো পাকিস্তানি মিডিয়ার কথাবার্তা। দেখুন, প্রথমে আমি কথা বলি চীনের। চীন কিন্তু বারংবার তারা ভারতের বিরুদ্ধে ক্লেম লাগিয়েছে যে ভারত এশিয়া মহাদেশে অশান্তির সৃষ্টি করছে, লাগাতার নিউক্লিয়ার মিসাইলের রেঞ্জকে বাড়িয়ে গোটা পরিবেশকে খারাপ করার চেষ্টা করছে। একবার ভেবেই দেখুন তো, যে দেশটার কাছে আজকের দিনে 15 থেকে 16,000 কিলোমিটার রেঞ্জের DF-41, DF-20 এই সমস্ত অ্যাডভান্স ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো আছে, ICBM মিসাইলগুলো আছে, তারা কিভাবে ভারতের উপর এরকম ক্লেম লাগায়? আমাদের মিসাইল তো মাত্র 5,000, মেনে নিলাম এখন সেটি বাড়িয়ে 8,000 কিলোমিটার হয়েছে। যাদের কাছে 15 থেকে 16,000 কিলোমিটার রেঞ্জের মিসাইল আছে তাদের তো ভয় করার কোনো কথাই নয়, বরং এটাকে নিয়ে এতটুকু চিন্তা থাকারও কথা নয় যে ভারতের এই মিসাইল আমাদের কাছে অতীব সামান্য। কিন্তু এটাও আপনারা জানেন যে পাকিস্তান আর চীন যখনই তাদের এই সমস্ত মিসাইলগুলো টেস্ট করে সেগুলি বারংবার ফেল হয়। আর চীনের কথা কি আর বলি, চীন যখনই এরকম টাইপের মিসাইলগুলো তাদের শত্রুপক্ষকে দেখানোর জন্য বা ভয় ধরানোর জন্য টেস্ট করে তখনই তাদের এই সমস্ত মিসাইলগুলো ফেলিওর হয় বা লঞ্চ হলে সঠিক টার্গেটে হিট করে না। তাই চীন এটা ভালোভাবে বুঝে গেছে যে ভারতের এই মিসাইল তাদেরকে লক্ষ্য করে বানানো। এমনকি চীনের এক্সপার্টদের দাবি এটাও আছে, ভারতের এই একটি মিসাইল দিয়ে চীন যদি সেটিকে হালকাভাবে নেয় তবে সেটি ভুল করছে। ভারতের এই একটি অগ্নি 5 মিসাইল দিয়ে চীনের একটি মিসাইল দিয়ে সমস্ত শহরকে টার্গেট করার ক্ষমতা রাখে। কেননা ভারতের অগ্নি 5 মিসাইল গত 5 বছর ধরে MIRV টেকনোলজির উপর কাজ করছিল, যেটা সম্পূর্ণভাবে সাকসেস। আর আপনারা জানেন ভারতের অগ্নি 5 মিসাইল দিয়ে মাত্র 1 ঘন্টাতে একটি মিসাইল লঞ্চ করে চীনের সমস্ত মেন শহরগুলোকে 1 ঘন্টায় ধ্বংস করা যাবে। আর এই বিষয়টা এখন কোনো মতেই মেনে নিতে পারছে না চীন আর পাকিস্তান। তাই তো চীন গোটা বিশ্বের কাছে, বিশেষ করে যে সমস্ত দেশগুলো এই মিসাইল ক্ষমতা সম্পন্ন আছে তাদের কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করছে, কেউ তো এখন ভারতকে থামাও, না হলে ভারত পুরো এশিয়াকে ধ্বংস করে দেবে। তো যেটা হোক বন্ধুরা, এবার আপনারাই বলুন, এই মিসাইল আমাদের যে পরীক্ষা হয়েছে সেটাতে সব থেকে বেশি কারা ভয় পাচ্ছে, চীন না পাকিস্তান? তবে এখানে ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার হচ্ছে এটাই, এখানে পূর্ব পাকিস্তানিদের চিন্তা আরো বেড়ে গেছে। কেননা আজ থেকে কয়েক মাস আগে যখন রাতের বেলায় টেস্ট হয়েছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানিদের ঘুম উড়ে গেল যে আমাদের মাথার উপর দিয়ে কি যাচ্ছে, আমাদের উপর কি তাহলে ভারত আক্রমণ করে দিল, এরকম টাইপের নানান গুঞ্জন ছড়িয়ে এসেছিল। কিন্তু যখন ভারতের নরেন্দ্র মোদী অফিসিয়াল ভাবে ঘোষণা করে দিল যে আমাদের অগ্নি 5 মিসাইলে MIRV ক্যাপাবিলিটি, এতে তাদের ঘুম ওড়াটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এর সাথে সাথে চীনের। তো বন্ধুরা, আমাদের সায়েন্টিস্টের জন্য কমেন্ট বক্সে একটি জয় হিন্দ লিখতে কেউ ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।